अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हम अपने सबक में सूरतुल हदीद का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी के साथ कुरान मजीद का सबक अपलोड किया जाता है। अगर आप 24 घंटों में से 10 मिनट निकाल कर हमारे चैनल को विज़िट करें और हमारी वीडियोज़ को देखना शुरू करें तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप अच्छे अंदाज में रवानगी के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना सीख जाएंगे। तो आइए आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीना यबख़लून वयअमुरूना अन्नास बिलबुख़्ल الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط معهم الكتاب والميزان ليقوم
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز